Asini rohama dihamu dohot dame, nasian debata amata, dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, hita na pungu di bagas joroon, do ruas ni huria, nama dohoti pertanyaanganon di bagas na marhiti live streaming, na pinatupan ni multimedia ni huriata. Hata ni debata nagabi jamita di pertanyaan borginon, dene dosian buku pesalmen, biddu 140 onom, ayat sada sahat rodi ayat 10. Pesalmen 140 onom, ayat sada sahat rodi ayat 10. Songonon ma tarsurat disi ujahau matu hita ganup. Soso-soso mandokon marhana lopon debata. Haleluya. Ale todiku puji ma Jahoba. Pujiokku ma Jahoba salilingau mangulu. Saya edehonokku do debatakku saliling adong do peyau. Unang marhaposan hamu tu akka pangarajai. Tu anak ni jolma. Naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogot todinai, mulak maibana tutanona. Diari nasasadai, pesan ma sudi akka sakap-sakap nai. Mertua mamanang ise, nama bahen debata ni si Jakko pangurupina, marpakirimon ibana di Jahoba debatana. Sito palangit dohot tanoon, dohot laut rodi isina sudina. Si ingot hasitongan rodi saliling-lilingna. Si patikos uhum tu akkana nirupa. Si lehon si panganon tu akkana male. Jahoba makarhari akka natarate. Jahoba patonggor mata ni akkana mapitung. Jahoba pahehe akka natuki, Jahoba makaholongi akka partigor. Jahoba mangaramoti hal naburo, ibana margogoyhon akka nasopot somarama somarina, dot akka namabelu, jala dipalipe anggodalan ni akka parjahat. Jahoba do raja rodi saliling-liling na, debatami alision, mar suddu do. Haleluya. Ido sahakna. Huria ni Kristus na hinaholongan, dangapala daw isini jamita pertanyaanganon do na diari minggu ya teh. Edde manang pesalmen na diguaran pesalmen haleluya. Ala dibonai marhiti hata, haleluya, laos di paujung marhiti hata nasarupa, haleluya, namarlapatan puji Tuhan. Dangapala niulako berupaning paturakon songo dia do, namadok puji Tuhanon, ate. Songo dia do madokon haleluya, alhamdulillah. Nah, anggoi di ngotamu do memang. Anggo boy unang pitor laro hata bah. Tadado si pirok amat taon ya bisongon silum na rohamu daong. Songon aku dokoni bahasa Kristen do yate. Hian adorang so dipakai kadongan na di Timur Tengah taringo tu istilah-istilai. Alai naneng sasitong na molotung pita taringoti sa tokin sa obas taringo tu hata haleluya, puji Tuhan, narumikot siya ni ima songo dia dohita halak Kristen na porsea di bagasan perdalanan nguluta toktong di bagasan ngulu na memuji Tuhan. Orang yang selalu memuji Tuhan selalu hidup dalam sukacita. Adong ngulu na optimis, yakin apapun na diadopi ibana, yakin ape perdangolan di bagasan nguluna, yakin
Ahape na masa parsahiton arsak dot akalan asing yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Ido. Dan apalah ikon na adong dihita tadokon puji Tuhan. Alai halak nama muji Tuhan ikon terida do ada optimis di hibana. Ya. Nah tapi udah nakina teh audisi kebetulan adong jajiku nakin dok naposo bulung. Jadi hatop dua resona kitu gereja roudan amang Tuhan buah nama udah non ale itu emate pasti baju merah do parwek ono menaraku apa itu ho apa nih alana percibuburon naringgasan baju na merah ate itu nomor na kuning jo seli-seli hitau nate oma nih merah do nih apa nih dung di Cibuburon aku pakai do na merah terus ya yakin ay molo halak na yakin ibana pos rohana tenang dui ya. So cerita adong hubaw to persyatar dang ado kepeng na ale male di namalei tersomal do molo halak namale sei gudang duangan-angan neng maon asal langoku neng maon ditikisok kepeng na ale dung ado kepeng na sayang menitong kan tersongoni do hitalak batakon ditikya do kepeng dekanong kepeng na neng omah walang bah mi siya aduh sudi mak diguari satu dia rudi dia satu Depok dia jarang-rangi do lomangan rupaning ali do ngado kepeng na sayang nai tumagom ma binahe non manur kupon door press deteng dah itu dah kan itu yakin di mana ala persikola do nona maton cerita na hati hai masuk ibana tu perbakmian karena dia yakin adong do halak batak di si pasti di ay selang jagal do halak batak masuk ibana dipesan alehu masih martanyang ibana Tuhan ini sudah manggararon holan di kaco mihanon di gariangi rupaning di giangi rupaning ahai mi pansik non ini sudah manggarar Tuhan ini tapi yakin ternyata benar ini cerita sian dongan menang ruas na di huta don ada keyakinan jadi molo adong pos ni roha tenang do jolma molo ganggu do rohana ima na busi saom mai buah nama baru kon ngatulu 10 tahun baru anak kon bado on dot akalan na asing molo ganggu rohata di sido hita bobonosan dang terbaik kita bimbanang marhua ngulu ni halak nasa toktong girgiman dok mau liate adong do komitmen na di nguluna tari dadui di bagasan perdalanan nguluna halak nama dok mau liate manak puji Tuhani di bani-bana do jajina tu dirina songo dia mahalak namar badan ade apalagi halak batak jago nomor badan atong mangulu do halak batak di perpadanan ni alai di hadat batahon alai molo di gereja dang apalah tapar rohon padani rupaning ya naulu doho tikinaing martupul tengok do PT aling lupa hamate ay bama susaru na julo so masa na julo songon adong EO nate event organizer na mulo songoni ale tengok maju rupaning ada padan di si ya ikon masih hawlongan padan dui padan ikon saroha sa pikiran padan di padan nah so jadi sirang iya so sinirang ni hamatian ale buktina na burodo halak Kristen at tarbuy rupe etongan di parumah tanggaon nei nasongon tahdok nakin haduk madokoni rupaning anggo sonari ngasomal be iya teh ada apa komitmen kita sebagai orang Kristen ahado padatta tu debata songon halak na porsia hita
ahadu jajita tu di bata. Ditik kita jalo aka pasu-pasu, gudang pasu-pasu nata jalo, ahadu jajita. Udah matu hita manginang, sasitong na, tumakas do hita, manada di bata, marhidi perdalanan ningoluta. Ada banyak persoalan yang sering kita hadapi. Banyak pikiran, banyak harapan, banyak keraguan-raguan. Buadoan. Alimalu do hita siya ni. Tarpasu-pasu do hita rupaning. Tarpasu-pasu do nguluta. Itu benar marhiti turpuk tahun, ada komitmen orang percaya. Parpesalmen disok. Ali todikku. Puji majahuba. Pujiokku majahuba saliling au mangulu. Saya edehonokku do debatakku saliling adong do piau. Saliling adong do piau. Berarti dia sadar bahwa nanti hidupnya di satu saat tidak ada. Bican manguluau, bican buyau, bican tarbahenau. Puji majahuba le todikku ninna. Jala di badan nei diajari dutu ibana di bigoluna. Unang marhaposak kamu tuaka pangarajai. Tuaka anak ni jolma. Naso upeyop panupahion di bagasan ibana. Marhapasan tu isa do hita. Eng tabudo mo lutadokon marhapasan tu jauh bado bah. Au di batado haposakku ninna. Ale kadang lupa hita nong hea tadokon ni. Ditiki maul ngului amang Tuhan. Si patadang taboto Tuhan. Hata Tuhan pengamaul tadokon. Ditiki rupa ngujunani awu ya mang. Ugu ya mang Tuhan. Dang tabo to marhaposan tu Jehovah. So na hudok nakin molo na marhaposan tu Jehovah. Tenang dui. Dang gegabah ibana. Jala molo marhaposan tu jolma. Seolah-olah dang nama dokon unang mardonga kita daw. Bahasa idokon unang marhaposan hamu tu pangarajai, tu raja, tu anak ni jolma. Nasa upeo panupahion di bagasan nguluna. Itu memang. Ay sadok na di portibio na manginang martitibido sudi. Adong do limit, adong do batas. Ya. Jala molo tujol madu tatiup. Bah, tabering majo. Nabudari sa hupayutiut do. Seremonial ni penguburan ni upung tayete. Ratu Elizabeth. Aku bereng jagonya tahun usia 10 tahun. Boy memimpin kamu maju. Gabi hempedita 50 rupiah. Ngasong na pusing kau memerso. Ala ni momoki dorana raku di bagasan nanti. Tapi dia bisa mampu hebat luar biasa. Saya payut. Alita lu mau alam dohodok to mak. Tong na molo so bereng petong na dikubur di naraku di bagasan termudu mau paning. Ya. Apapun kebanggaan manusia itu, apapun hebatnya, ada batasnya inang. Termasuk na pamangat tasatabi. Itu makana unang pola paposuruh hatta tu baga-baga di dongan. Adong do si pasingot tu hami. Ditikilas roham unang lehon baga-baga. Tu manang isi. Ditikilas rohatta. Kan dikimarasin roha ita, nagampangan mabalbaga. Apalagi halak batak mulu marpesta kan. Nuansa sudi buru nuansa na di lupa hasuton musik baju pang peti jauh udah bepi no kan ada tapi lah semula putih kita emak jangan hati-hati ketika kita senang jangan berikan baga-baga tu manang isi pe alai ditiki susah hita unang burai manang isi idu nahia puda na hujalo si anak kena tua-tua. Manusia ada batasnya. Adong bedo kemampuan untuk membain jolma las rohana, membain las rohani jolma. Adong do kemampuan tadi si.
Alai adong bedo musik kemampuan talo mabain sogor hani jolma. Di kitabu persahurani tabu masudi. Dan itu juga punya batas. Dan nama dokon hujaga masudi daun. Tapi bagaimana kita molo tumpe di lo debata partikian dengan di bagasan perdalan nguluta ingot marhabosan tu jahuba. Ana adongi boy dulang dihitai. Ya. Molo marhaposan tu jahuba. Dumingga dungulu na manginang. Didok di ayat 5. Mertua manang ise. Berbahagialah molo di bahasa Indonesia. Alai sasitong nahata mertuai diberkatilah. Itu bahasa sasitong na terjemahan. Diberkatilah mertua manang ise, diberkatilah manang ise. Nama bain debata ni si Jakob pangurupina. Ternyata di dalam perjalanan ni ngulu di perpesalmeno nunga diuji ibana, nunga takas di tadai ibana isi do debata na si pujon nei, isi do debata na dihaposanai, isi do debata na di sobbayana. Takas di payuti di mana di bagasan perjalanan yang uluna. Ditiki marsai tahu, gale au, ditiki humasusa au, ditiki songono au, ale malu ado sude. Isi do mabaini. Debata. Jadi kalau kita mengarahkan pikiran kita selalu mengarah kepada tu debata, las doro hadisi. Tu debata minasun gugui gak lupa hata-hata kan itu dah ya kalau tu dibata iya anggoi pas medok nai ati ale songo dia do hita mabain debatai benar-benar mabain pos rohata adong do debata. Jadi sa sitong na molo holstoan hala Kristen malu tarjalo ha porseo ni. Ate nang ate. Ado laban na harong Tuhani. Dinguluta. Tarsongon rupaning ngahya ilustrasi odra. Mololaw hita tu pasar. Ternyata hurang hepeng ta. Holang tabereng dongat tay. Dapas dorhata. Wah, pasti. Upi jam ajo hepeng na. Asing mamulu na huli malging rupaning anggoi dang toho yang tong dang dong ya ale mulai berjudo dong atai yakinkan bahwa Tuhan itu peduli dinguluta ido makaredo kanaken martua mamanang ise na mabahan debata ni si Jakob pangurupina marpakirimo ni bana di Jahuba debatana ise debata na dihaporsai parpesal medison ise debata dihita manginang diarahkan hita di bagasatikion debata si topalangin do tano do lau rodi isina si ingot hasitongan rodi saliling-liling na Allah tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya. Allah tidak pernah Allah natasobai debata sen marningot ahaduna talub tajalu di bagasan perdalan yang luta. Dia pitu si patikos tu akan nirupa silon si panganon dia akan male Jahuba makar hari akan atarate Jahuba patonggor mata ni akan nama pitung Jahuba pahehe akan natuki Jahuba makaholongi akan partigor. Jadi kalau kita sudah mengenalkan atau diperkenalkan tentang Tuhan, tentang debatan atas sobai sasitong na dang adong beda lete hita holsoan. Ya, kalau mau marsak silakan marsak. Ya, ale undang holsoa be na. Sampai goyang-goyang ibanu na musik. Susah ningulun jangan. Natkin di lansia hudokon hata tai petangi yang do ibadah doi. Ai jabarhon. Baima jabar tak. Ale mau lo yakin do hita. Adong do Tuhan.
Ya kedo hita inang amang tutuhani pos dorhat tadi sih. Daripada itu jol mah. Ya do hubering. Malay dang ruas ni si bubur anda baru pibi sonate. Merbadai maka amat tadi natai. Ay bahasa merbadai hamu. Ay sobino tama bahasa mak. Buru ni rejai kan begitu. Roma matai sobino tama. So dihapus ya win. Roma inaton. Ayo dah. Datu begin hapus yo. Ay didok hatan itu hani do. Unang marhapos aku tu jol main do. Itu hobi nang haposan ako na. Ba unang untuk sampai songoni parah nate. Baikon haposan do dah. Ba masa gabi jol mahaposan ni baru panik. Dan gabi si delia nun hatan di mata. Ay do hatan itu hani do. Mertua memanang isi na mampai de batana gabi pengurupina. Dako na muse. Bahado lapatan na sedaging ibate. Di bahani amanginang tahu jima di ngulut tahun. Dalam hal kecil atau dalam hal besar, dalam hal apapun, tahaposima jauh ba. Molo tadok pos rohatta, baposma. Unang adong ganggu ni roha disi. Jala molo tumpe dang saut nata parsitai. Ala pos rohatta di debata, ngau ubotoan ibana, dia do narikot di nguluta do narumikoti. Silahkan marpangiduan. Silahkan majalo. Mana nga tu debata. Silahkan. Ale huruk matu hitang. Tumakasad do debata. Maboto narimikot di ngulutai. Martanyang mahita. Ale Tuhan debata manami. Mauliati ma di pasat rohanami. Di paluaso hami bornginon. Marpungu di bagas joromon. Marsaur doho torap do dongan nami. Dina di patupa huriam pertanyangan. Di huriamon nahina siuto ni wik onom. Las rohanami Tuhan ala di paluaso hami mangedehon ede puji-pujiane. Na mangajari hami ma ganup aka ede Tuhan. Asa ingot hami dia ka puji-pujian nang hopasat tami tuho. Asa unang holan mangedeho kami. Asa unang holan napatubigihon isi ni edday hami. Alay nang jumolo hami Tuhan maka porsyai. Sihan roha na huwedeho kami parbuy ni haporsyon nami duwi. Asa ingot hami diganup akka perdalanan ni ulu nami. Songon edday mamuji pasangapoko. Ali Tuhan gabi ngulu na mamuji homa perdalanan ni ulu nami. Asiroham pergugubi hami. Lehon las ni roha di hami ganup ruas ni huriam hakabipici buburon. Asa toktong di bagasan hasadaw kami. Asa marhiti hasadaw ni rohai. Boy hami masih paingotan. Los masih urupan. Diakka perdalanan ni ngulu na jujuk si pata. Dang songon na hupangidu hami. Ali Tuhan ajari hami. Mangatusi molo hudok hami. Pos dorohanami diho. Asa terbaik kami Tuhan. Tutu marpos ni roha holan tuho. Nunga hupasat tami akatang yang nami. Marhidi tangyang pangodianon nong tinangyakon ni uluan nami. Ima tangyang nami Tuhan. Ay sisadatangi yang dohami di partangyanganon. Tabay las ni roha di hami bi. Urubi hami. Urubi hami ruas ni huriam ng parhaladom na nuluhon ni uluan ni huriam. Asabuhi hami di bagasan ringgas ni roha. Patuduhon haporsyon nami nang pos ni rohanami tuho. Adong do huboto hami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Adong do naso huboto hami Tuhan na marsahiti. Asiroham tatap sihol ni rohana sida. Asa malum na sida. Pasu-pasu Tuhan.
Song-song ni nang yanak ko ni uluan nami, Gabriel Naibaho. Natongon diop nami di rumah sakit Advent Medan. Daw siya natoras na nasida. Ali Tuhan nang yanak ko nami ibe. Pasu-pasu jama pamatang na. Asa malum ibadah Tuhan bo ibadah muse manguduti parsikolaan na. Papos rohani natoras na. Uluan nami di son. Dot inang. Natoktong doho majagai anak ko nasida. Di proses penyembuhani. Song-song nima disakap ni Huriam. Dinanaing patupahon marlas ni rohami di pesta puncak tahun kesehatian ulang tahun ni Huriam nang pesta gotilon. Tutu adong do akka tanggung jawab di si. Ajari hai marpos ni roha Tuhan. Molo tungpe ikon adong silehonon nami songon dalan manupaki Huriam. Ajari hami masih leon. Asa dinggan saluhna. Las roha nami. Las roham laos di pasu-pasu hoi. Gabi las ni roha nang disadok Huriam nadong di Cibuburon. Ali Tuhan. Bornginopi hupasatami daging todinami. Pamenak hami dina mudum hami di podoman na bibi. Padau parmarahan Tuhan. Pasu-pasu hami sudi pinopar nami nang sudi akatodong keluarga nami di dia penasida maringanan. Sisa dosa nami amang asiroham marhiti Kristus Yesus. Amin.